रानीगंज के 36 नंबर वार्ड अंतर्गत शिशुबगान कोरापाड़ा में रहने वाले टोटो चालक राजकुमार दत्ता ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बारे में पता चला है कि राजकुमार दत्ता पेशों से टोटो चालक थे। वह किसी और का टोटो किराए पर लेकर चलाते थे। रोज की तरह कल रात भी वह पूरा दिन टोटो चलाकर रात के 11:30 बजे के आसपास अपने घर पहुंचे। उन्होंने टोटो को पार्क किया और अपने घर घुस गए। इसके बाद आज सवेरे जब वो टोटो लेकर नहीं निकले तब टोटो के मालिक उसके घर पहुंचे और काफ़ी देर तक बुलाने के बाद भी जब राजकुमार ने जवाब नहीं दिया तो उन्होंने आसपास के लोगों को खबर दी। आसपास के लोग जब आए तो उनके घर के अंदर घुस के राजकुमार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को इस बात की जानकारी दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस बारे में उनके रिश्तेदार ने बताया कि रोज की तरह कल रात भी वह टोटो चलाकर अपने घर आए थे। आज सुबह जब वह टोटो चलाने के लिए नहीं निकले तब टोटो के मालिक राजकुमार के पास घर आए। उसके बाद ही घटना का पता चला। हालांकि वो ये नहीं बता पाए कि राजकुमार ने आत्महत्या क्यों की। वही घटना की सूचना पाकर 36 नंबर वार्ड के पार्षद और आसनसोल नगर निगम के MIC दिव्येंदु भगत भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने घटना पर अफसोस जताते हुए कहा कि ये बड़े दुख की बात है कि आज के युवा समाज आत्महत्या के रास्ते पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए लोगों में जागरूकता लाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राजकुमार एक छोटा बेटा है और इसके साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि उसके परिवार की देखभाल करने के लिए जिस तरह से भी मदद की आवश्यकता होगी वह की जाएगी। যুবক ছেলে 39 বছর বয়স এটা আত্মহত্যা করেছে গলায় দড়ি লাগিয়ে। এটা প্যাথেটিক ব্যাপার। যে আজকে যুব সম্প্রদায় যেভাবে এই যে আত্মহত্যা এইসব করছে তার জন্য আমরা অনেক চেষ্টা করছি যে সজাগ করার জন্য, মানুষকে সচেতন করার জন্য। আর এটা যে একটা কাউন্সিলিং আমাদের হয়েই থাকে, কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখছি এই ধরনের ঘটনাগুলো যেগুলো ঘটে যাচ্ছে দুর্ভাগ্যজনক, এবং তাদের পরিবারের প্রতি আমার থাকলো খুব আমি দুঃখিত। তার ছেলে আছে, ছোট একটা ছেলে আছে, সেই ছেলেটা তো দেখে খুব খারাপ লাগছে আমার। এবং তার পরিবারের কোনো যদি কিছু দরকার হয় ডেথ সার্টিফিকেট থেকে নিয়ে আমাদের যে সমবেশী যে টাকা যেগুলো দরকার হয় সব আমরা তাকে সাহায্য করি। তো মহাশয় যেখানে কোরাপাড়ার যে বাসিন্দা 36 নম্বর ওয়ার্ডে কি ঘটনাটা ঘটেছিল যে আজকে এরকম একটা পদক্ষেপ নিয়েছে? যেরকম প্রতিদিন আসে ওই 11টা 11:30টার সময় টোটো বন্ধ করে এখান থেকে স্নান টান করলো, এই করলো, তারপরে সকালবেলায় হ্যাঁ সন্ধ্যাবেলায় রাত্রেবেলায়, আচ্ছা কাল রাত্রেবেলা সে শুয়ে যায়। তো কালকে বৃষ্টিও পড়ছিল, কালকে ভিজেও গেছিলো। ওই যথা সময় 11টা 11:30টার সময় এসেছে। আসার পর ও বাড়িতে ঢুকে গেছে। বাড়িতে ঢোকার পর আবার সেই সকালবেলায় বেরিয়ে যায়, সুতরাং আমরা কেউ বুঝতে পারিনি। আজকে যখন যে টোটোওয়ালা যার টোটো চালায় সে এসে ঠক করেছে, বুঝতে পারেনি। তারপরে আমার বড় ছেলেকে ডেকেছে সোমনাথ করে, ওকে খবর দিয়েছে যেরকম ব্যাপার। ও ভেতরে আছে, দরজা খুলছে না। তারপরে এসে দেখে যে দড়ি নিয়ে ঝুলছে। তো সেইটাই আমরা লাস্টে কি বা কারণ কিছু জানতে পেরেছেন? কারণ বলতে তো এরকম কোনো কিছু না, আদার্স তো কোনো ব্যাপার না। কি নাম ছিল না? রাজকুমার দত্ত। আচ্ছা, ওনার ছেলে আছে, একটা ছেলে আছে। আচ্ছা, এটার নাম শিশুবাগান কোরাপাড়া। আচ্ছা, আপনি কে হন? আমি আমার খুড় শ্বশুরের ছেলে। আপনার নাম? প্রবীর গোস্বামী। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।